श्रोता बंधु मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज आउ एक नुआ कहानी को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आजिर कहानी होची दूरद्रष्टा व्यवसायी। बहुदिन तले वाराणसी नगरी रे मोहन और सोहन नामक दुई जन व्यवसायी बास करुथिले। मोहन थिला जेमिति विज्ञ सेमिति बुद्धिमान। सुजोगर सद्व्यवहार किपरि करिवाकु हुए से कथा से जानिथिला। तेणु से प्रचुर संपत्तिर अधिकारी होई पारिथिला। अन्य पक्षरे सोहन निजको खूब विज्ञ एवं बुद्धिमान बोली भाबुथिला सिना प्रकृत रे से थिला बोका। मोहन थरे व्यवसाय करिबा उद्देश्य रे दूर को जीवाकू बाहरिला। से नाना प्रकार पण्य द्रव्य संग्रह करी 500 बलद गाड़ी रे से सबू बोझेई गला। सोहन ए खबर पाई कहिला, मु भी वाणिज्य करिबाकू दूर देश को जीवी। मु निश्चय मोहन को बली जीवी। सोहनर पुंजी नथिला, किंतु से करज करी मोहन जेते प्रकार पण्य द्रव्य संग्रह करिथिला से मध्य सेते प्रकार पण्य द्रव्य संग्रह कला। से भी 500 बलद गाड़ी भी संग्रह कला। जेतेबेले मोहन ये कथा सुनिला से प्रमाद गणिला। से सोहन पाखक जाई कहिला, आमे दुई जन जाक जदि गोटिए रास्तार जीवा तेबे किछि समय अंतर रे जीवा उचित, कारण एका बेलके 1000टा शगड़र ओजन संभालिबा भली सड़क नाही। ता छड़ा बाटरे जे गाँ गंडा मान पड़िबो सेठारे एका बेले एते मनीष ओ बलद सकाशे खाद्यपेय मिलिब नहीं। तेणु आमे अलगा अलगा जीवा। तुमे आगे जीव कि पछे जीव ताहा तुमे ही स्थिर कर। सोहन खूब खुशी हैला। से चिंता कला, मु निश्चय आगे जीवी। सड़क भल पड़िबो, मो बलद माने तटका घास पाइबे, मो लोके गाँ गंडारे भल अभ्यर्थना पाइबे। सहर रे पहुँचवा परे मो जिनिस तक आगे विक्रय होई जीवो। मोहन मुंड को भी प्रथमे यही सबू जुक्ति जुटी थिला, किंतु से बहुत भावी चिंती भिन्न प्रकार सिद्धांत करिथिला। अतएव सोहन जेतेबेले आगे जीवा पई प्रस्ताव कला, मोहन सेथिरे राजी होई गला। 500 शगड़ धरी सोहन यात्रा आरंभ कला। निकट भविष्यत रे से केते धन संपत्तिर मालिक हेबो से कथा कल्पना करी से आनंद रे गीत बोलु थाए, किंतु तार से दिबा निद्रा दीर्घस्थायी हेला नहीं। सड़कर अवस्था भल नथिला। रास्ता जाक बड़ बड़ पत्थर मान पड़िथिला। पुणी अनेक स्थान रे खाल ढीप। तेणु रास्तारू सेई सब पत्थर सफा करिबाकू पड़िला। खाल मध्य पोतिबाकू पड़िला। तेबे जाई शगड़ जाक आगकू चलिला। एई सब कामरे अवश्य रास्ता कड़र ग्रामवासी माने साहाय्य कले, किंतु सेमानकू मजूरी देबाकू पड़िला। पुणी एई सब करिबाकू बहुत समय मध्य लागिला। रास्ता मरामती करी करी शगड़ सबू धीरे धीरे आगे चलिले। किछि समय परे सेमाने गोटिए जंगल भितरे पशिले। शगड़ गुड़ी को आगे नेबा सकाशे अनेक गछ लता कटाकटी करिबाकू पड़िला। से जंगल रे थिले अनेक हिंस्र जंतु, जेमिति कि बाघ, सिंह, चिताबाघ, हेटाबाघ। एई सब हिंस्र जंतु माने से जंगल रे रहुथिले। राति रे जेतेबेले क्लांत होई सभिए सोई पड़िले, एही जंतु माने अनेक गुड़िए बलदंकु मारी खाईदेले। सोहन ओ ताहार सहकारी माने बड़ हताश होई पड़िले। घर को फेरी जिबे कि आगो को जिबे जेतेबेले सेमाने एई कथा आलोचना करचंदी, सेतिक बेले सेमानक विपरीत दिगरु गोटिए शगड़ आसुथिबार सेमाने देखिले। सेटा गोटिए विराट शगड़। जोड़ाए धला बलद ताकू टाणुथिले। भितरे बसिथिले 6 जण मनीष। सेमानक लुगापटारू पानी बही पड़ुथिला। सेमाने धला पद्महारटी मान पिंधिथिले। सोहन सेमानकू नमस्कार करी विनम्रतार सह पचारिला, आपण माने केउ रास्तारे आसुछंती? से रास्तारे आमे गले आमको यथेष्ट खाद्यपेय मिलिबो तो? सेमाने एक स्वरे कहिले, सेथिरे संदेह अछि। आमे तिंती जाइचु देखुन, आउ आम शगड़ चकू चाह कादुओ लगी नहीं।
ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସବୁଜ କ୍ଷେତମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ଉଛୁଳା ଫସଲ ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିଲେ ଆଖି ପୁରିଯିବ। ସୋହନର ଶଗଡ଼ମାନଙ୍କରେ ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେହି ଯାତ୍ରୀମାନେ ହସରେ ବେଦମ୍ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପାଣି ବୋହି ଚାଲିଛ କାହିଁକି ହେ? ପାଣି ବଳଦଙ୍କ ଦାନା, ଏଇସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବଳଦଙ୍କ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଘବ କରିଦିଅ, ଆଗରେ ଏଇସବୁ ବହୁତ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଓଜନ କମ୍ ହେବାରୁ ବଳଦମାନେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗାଡ଼ି ଟାଣିଲେ। ସେହି ସବୁଜ ଅଞ୍ଚଳ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୋହନ ଅନାଇ ବସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳମାନ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମରୁଭୂମି ଭଳି ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲେ। ପାଣି ଅଭାବରେ ଅନେକ ବଳଦ ଆଉ ଲୋକ ବି ମରିଗଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଠକିବାକୁ ସେଇ ଦସ୍ୟୁମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଉ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ସୋହନର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ପକାଇଲେ। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସୋହନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରୁ ଖସି ପଳାଇଲା। ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଶଗଡ଼ରେ ଆସିକି କହିଥିଲେ ଆଗରେ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଡକାୟତ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ଅବଶେଷରେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯାହା ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେମାନେ ତାହା ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ଦରଦାମ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ନଥିବା ହେତୁ ଓ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ହେତୁ ସହରର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦାମ ଦେଲେ। ସୋହନ ନିଃସ୍ୱ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତାପରେ ମୋହନ ତା'ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସୋହନ ଓ ତା ଦଳ ସଡ଼କକୁ ପୂର୍ବରୁ ମରାମତି କରି ରଖିଥିଲେ। ବଣ ଭିତର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କରାହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତର୍କି ଯାଇଥିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଦସ୍ୟୁମାନେ ଦେଖାଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞ ମୋହନ ତା'ର ସହକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଆଗରେ ଏକ ଶୁଖିଲା ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ଲୁଗା ଆଉ ପଦ୍ମହାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ। ଏମାନେ କିଛି ମତଲବ ରଖି ଆମକୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋହନ ସେ ଠକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମନ ଦେଲା ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ମରୁଭୂମିଟି ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ସେଠାକାର ଦରଦାମ ବିଷୟରେ ଆଗେ ଖବର ନେଲେ। ତାପରେ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦେଖି ମୋହନ ତା'ର ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ରଖି ବିକ୍ରୟ କଲା ଏବଂ ଯେତିକି ମୂଳଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ତା'ର 10 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇଲା। ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ 10 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ସନ୍ତୋଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋହନ ନିରାଶରେ ମୂଳଧନ ବି ହରେଇ ବସିଲା। ତେଣୁ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବୁଝି ବିଚାରି ଏବଂ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା।